Preliminary English Test B1, PET, el examen de PET, la cuarta parte del reading, o sea, la prueba lectiva. Pero antes de intentar el ejercicio del examen, vamos a ver un poco en qué entorno va a ir el vocabulario de los ejercicios de hoy, y es education, o sea, el aprendizaje, educación. Y veréis que aquí tenemos una serie de 10 frases con las palabras mal ordenadas y las tenemos que ordenar y formar frases que tengan sentido. Y me diréis, ¿pero por qué estamos haciendo eso? ¿Qué tiene que ver eso con la cuarta parte del examen de PET? Quiero saberlo, exijo respuestas. Y es que el ejercicio del examen se ve así, es un artículo con 1, 2, 3, 4, 5 huecos que tendréis que rellenar con estas frases. Hay 8 frases, 5 huecos, entonces 3 sobran, obviamente. Entonces, claro, dominar el orden de las palabras es muy importante para este ejercicio. Bueno, venga, vamos con las primeras 5 frases. Como siempre os digo, si queréis pausar el vídeo aquí, vale, bien, si no voy a proceder con las respuestas directamente, entonces pausad si queréis aquí, si no, number 1. Maths is my favorite subject. So the first sentence is very easy here today. Maths is my favorite subject. Obviamente, las matemáticas es mi asignatura favorita, preferida, lo que sea. Okay, so let's go with number 2. Often Sam for appointments late is... Sam is often late for appointments. Lo único aquí, bueno, el verbo to be is va antes del adverbio de frecuencia often, frecuentemente. Entonces eso, Sam frecuentemente llega tarde a las citas. Appointments son citas, no románticas, sino profesionales, ¿no? You have an appointment with a doctor or a lawyer, un abogado, lo que sea. Okay, number 3. Hobby, photography, popular, is, very, Photography is a very popular hobby. Sometimes people say something like, is a hobby very popular? Remember, the adjective always goes before the noun in English. Siempre el adjetivo antes de lo que describe el sustantivo en inglés. Eso hay que tenerlo presente siempre. Okay, number 4. Mrs. usually us teaches Edwards. Mrs. Edwards usually teaches us, ¿vale? Es la señora Edwards la que nos suele dar clase normalmente. Enséñanos, es como lo decimos en inglés. Otra vez, el orden de las palabras puede ser algo confuso, pero siempre sujeto, en este caso señora Edwards, enseña a nosotros. Normalmente enseña a nosotros. So, Mrs. Edwards usually teaches us. Eso sí que puede ser algo confuso, se nos olvida a veces. Okay, number 5. Work this enough isn't good. This work isn't good enough. Bueno, eso se nos olvida a veces. Mira, lo que significa, este trabajo no es lo suficientemente bueno, ¿vale? Entonces, good enough, se nos olvida a veces que enough va detrás de adjetivos y delante de sustantivos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir que no tengo suficiente dinero, sería I don't have enough money. Pero esto no es lo suficientemente bueno. Good enough, detrás de adjetivos, delante de sustantivos. Okay, 5 more sentences. Pause the video if you wish. If not, I'm going to continue with the answers. So, number 6. Mr. Brown strict as Miss Jones as isn't. Miss Jones isn't as strict as Mr. Brown. Vale, la señorita Jones no es tan estricta como el señor Brown. Vale, frase comparativa. Isn't as strict as. No es tan estricta como. Okay, number 7. To test the 4 was difficult. Me. The test was too difficult for me. El test del examen fue demasiado difícil para mí. Okay, number 8. Work checked my, by, I, a friend had. Esta es algo más difícil que las otras. I had my work checked by a friend.
Bueno, la traducción literal sería algo así como que tuve mi trabajo revisado por un amigo, ¿vale? Lo que quiere decir básicamente es que hice que un amigo repasara mi trabajo, ¿no? Que lo comprobara un poco, que lo revisara, vaya. Esto del have y had pasivo lo veremos en otro tema, en otro vídeo, pero bueno, venga. Number 9. Finished we eating just have... We have just finished eating. Vale, la traducción sería que acabamos de comer. We have just finished. Decimos algo así en inglés como que hemos justo terminado de comer. Y obviamente el orden de las palabras aquí no queda nada natural en castellano. O sea que, bueno, comprobad que lo entendáis bien y venga, number 10. Film. I that yet seen haven't. I haven't seen that film yet. No he visto esa película todavía, aún. I haven't seen that film yet. Pues ya visteis cómo es la cuarta parte del examen de PET y aquí tenemos el texto, como dije, con 5 huecos y tenemos un listado de frases, son 8 frases posibles para meter en estos 5 huecos. Ahora, lo que siempre aconsejan es que el alumno, pues que primero lea el texto ignorando los huecos, ¿no? Sin prestarles atención a los huecos. Yo, para facilidades del vídeo, voy a leer primero las 8 frases, las 8 posibles frases, y luego voy a leer el texto y escoger la opción que mejor queda en cada hueco e intentar explicar un poco por qué he escogido esa frase. Eso sí, esta sección la voy a hacer enteramente en inglés, entonces si tenéis alguna duda dejadme un comentario en los comentarios en el vídeo, porque si no esto se alarga mucho. Venga, vamos a intentar la cuarta parte del examen de PET. Por fin. A. So at least they can enjoy some parts of typical teenage life there. B. That means the school has become a tourist attraction too. C. These young players come here to train, of course. D. During the school day, therefore, they don't go to some of these sessions. E. This has helped it to provide a better education for all its students. F. They are also expected to set a good example to younger students. G. Which is why there are far more of these students than ever before. And H. After all, only the best ones go on to join the main team. Can you imagine being a famous football star but still attending school? That's what some students of Ashton-on-Mersey School in England do. The school is about 7 kilometres from Old Trafford, the famous sports stadium that is home to Manchester United Football Club. The club takes talented teenagers from all over the world. These young players come here to train, of course. But even though they are following their dreams of becoming sports stars, football clubs recognise that education should still be an important part of their lives. After all, only the best ones go on to join the main team. Although footballers can play professionally from the age of 16, most don't join professional teams until they are older. All football clubs have to make sure that their players who are under 18 are getting an education, but many choose to do this by organising classes at the club. At Manchester United, however, young players go to a normal school, so at least they can enjoy some parts of a typical teenage life there. That's why at Ashton-on-Mersey School you can see people who played against Arsenal or Liverpool on Saturday sitting down to classes with all the other students on Monday morning. The Manchester United students have classes 2 days a week and study a range of subjects. While attending,
They are encouraged to feel like they are part of the school. They still follow the rules like all the other pupils there. They are also expected to set a good example to younger students. There are many benefits to the school from their arrangement with Manchester United. The football club has given money to the school. This has helped it to provide a better education for all its students. Perhaps more importantly, seeing successful young players in school can encourage younger students to try harder to do well and achieve their own dreams. Successful players often return to visit the school. When one French-speaking player came back, the students were all keen to ask him questions in French. Chatting to an international football star really helped them improve their language skills.